Okay, good morning day mga idol. So for today's video day mga idol kay magmanihan day ko mga idol. Ya ginagmay lang sa tadre mga idol kay wala pa man ta na monetize diri sa atong channel. Unya ug wa pa mo ka subscribe dia sa atong YouTube channel mga idol. I-subscribe na niyo para updated mo sa atong manihan. Ya mao ni sa ginagmay ra ni mga idol niya. Tiwasa na ninyo tanaw ning maong video kay para maka kita mo gaasa na to i-drop ang atong pirmiro nga manihan diri sa YouTube. Nya nya og makuha na ninyo mga idol o palihog lang tag picture pod nya ibutang sa comment section para di sad mahago ang uban mga idol ba nga nawahi sila og adto sa maong area. Ipaliw lang kog subscribe mga idol ha. Nya i-like, nya i-comment ang kini nga video. Nya permiro pa man natong manihan mga idol so ginagmay lang sa ta. Asa ra man ni pohon og ma-monetize ta diri sa atong YouTube channel. Nya ay kalimot mga idol ha. I-like na i-subscribe ang atong channel. Kay ari na ta magmanihan diri sa YouTube kay dito sa Facebook daghan na kayong nagmanihunting nya palahi na sa ta mga idol ari ta sa YouTube channel nya mao ni siya mao ni atong first nga manihan rong adlaw nya iwasa gani og tan-aw para kamoy makakuha ning maong manihunting mga idol ginagmay ra ni siya nya sige ato na ning i-drop kay para ginamhinam na ni atong mga subscriber diri sa atong YouTube channel. Pangita atag area mga idol ha. Okay, way langay-langay, let's go. Nya karon day mga idol, diyan na day ko sa area nga atong butangan sa atong money drop rong adlaw. Oh, mao ni sa area mga idol ha. Oh, mao ni sa area mga idol. Nade ni siya nahimutang diri sa sakop ni siya sa Guadalupe mga idol sa Bactos o naay kapilya o nya mao ni siya sayon ra kay ni siya tultulon mga idol og taga diri mo aning maong lugar sayon ra kay ni siya tultulon nya karon okay, thank you. Mao na to mga idol. Nag makuha na, palihog na tag subscribe, nya i-share ang video. Salamat.